श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। कुमारावोचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः। एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बभिः। दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः। स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः। तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः। अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यते। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात् प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचित् चेद्दिनमात्रं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं। गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः। फलपुष्पदलैर्विश्ववितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं। तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा। प्राङ्मुखश्चेत् भवेद् वक्ता श्रोत्रा चोदङ्गमुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः। श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः। सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते अधिपण्डिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थाप्यस्तथाविधः। पंडितः संशयेच्छेता लोकबोधन तत्परः।
वक्त्राचौर्यं प्रकर्तव्यं दिनादरवाग्व्रताप्तये अरुणोदये असौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपता कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्पशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् शम्भोस्य वस्त्रभूषाभे पूजां ते तं च संस्तवेत् सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्यदुष्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिपराहान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यक्तो कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमात् शृणु नारदा विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेक्ष पतितभ्रात्यकैस्तथा दुजद विडवेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौन मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद एवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः
एतेषु विधिना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत्। जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः। एवं नगा हि यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः। प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चात् दीयतां। मृदङ्गतालललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां। विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि। गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुह्याद् विधिना दशमस्य च। पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्। अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमासक्तौ बुधौ होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये। नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः। दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं। तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्तस्मादधिकं यतः। 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः। दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। सक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च। तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं। सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं। वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय तात्मने। आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्ता स्यात् भवबन्धनैः। एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे। फलदं स्यात् पुराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभं। धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। सूत उवाच एतुक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां। सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां। यथा विधि ततो देवं तुष्टभूपुरुषोत्तमं। तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा। तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं। नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे। पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंहृतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः। प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः। अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणादिस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारद वैष्णवोत्तमे। परिभ्रमणसमायातः शुको योगेश्वरस्तदा। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा। व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः। कथावसाने निजलाभपूर्णः। प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं। सद्या समुत्थाय ददुर्महासनं। प्रीत्या सुरर्षेस्तमपूजयत् सुखं। सितो वदत्संशृणुतामलां गिरं। श्रीशुकोवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं। सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो। निरमशरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते। किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्।
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तयं रसः यथापि वन्तु सद्भाग्याय मामुञ्चत करहिचित् श्रुतोवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद्यवल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतासुरर्षिस्तमपूजयच्च दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणां धारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नटवसु तेजसाम् अलौकिके अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षा हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतत मप्तो वरं भावभृताद्वृणुध्वं प्रीता कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमादृचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तये रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा सुखादीनपि तापसांश्च अतापृष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययोः पीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां स रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवत तस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनकोवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मयेश्छिन्दि मे संशयं त्वं सूतोवाच आकृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुको करोत् परीक्षे श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघा कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां च वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं चेमार्थं पिबत सुखगाथातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे क्वचित् कथे परीक्षि साक्षी श्रवणगतमुक्त्योक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेना श्रीशुके नेरिता कथा
कंठे संबध्यते येन स वैकुण्ठः प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यं याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोस्तवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्यं हरि ओम तत्सत्।